10 ሺህ ብር ተጨማሪ የሚያስገኝ የቅዳሜ ላይቭ ላይ ስለሆነ በደንብ ተከታተሉት። ኮፒ ሊንክ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት። እንግዲህ ዛሬ በጣም ለየት ያለ ፕሮጀክት ይዘንላችሁ ነው የመጣ ነው። ያም 10 ሺህ ብር ተጨማሪ የሚያስገኝ የቅዳሜ ላይቭ ላይ ስለሆነ በደንብ ተከታተሉት። ኮፒ ሊንክ፣ ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት አድርጉበት። ያም የሆነበት ምክንያት ምንድነው? እኔና ፓርትነሬን ጨምሮ ሌላ አንድ የኛ ስታፍ እዚህ ፕሮጀክት ላይ ኢንቨስት አድርገናል። ዳጊ welcome again, nice to see you. Thank you በጣም ይሄ ፕሮጀክት ደግሞ ለምን እንደሚያዋጣ እኛም እንድናምንበት ያረክሽበትን ምክንያት እስቲ ለደንበኞቻችንም አስረጃቸው። You know, this is like one of my favorite projects in Dubai right now, and one of the reasons is that it includes 50 plus amenities inside, and you understand why those amenities can be very important in adding up your value. By the way, እስቲ እነዚህ ለየት ያለ ይላሉ ብለሽ የምታስቢያቸውን አሚኒቲዎች እስቲ አራት ጥቀሽኝ። Okay, so we have the valet parking, which is not provided in most of the developers. So in a residential area, valet parking is like a hotel type of service that they will get in this project. Also, we have a library that is for adults, yes, and for kids also. That's from 0 to 3 years old. And then we have this private cinema for adults that is going to be on the 38th floor. Very luxurious, very classic. And then also we have private cinema for kids. በጣም እናመሰግናለን አስሚናዬ። እስቲ ስለ ቤቱ ደግሞ ስለ ኳሊቲው ስለ ፈርኒቸሩ ደግሞ እስቲ ንገሪ። Okay, so what we will be providing here is we are very serious on providing quality. So for example, here we are providing sintered stone kitchen counter. This is man-made stone that is anti-heat, anti-flammable, anti-stain, anti-scratch. For the locks, we're providing these locks on the door with fingerprints and numbers, and for those who are very scared of getting hacked with the system that we are living in this world, we are providing this also a key. As I said, it looks like it has a hotel vibe, 5-star hotel vibe, as you can see that. Very big in size, considering the market we're like in Dubai is provided. And also here it can be controlled, that everything you see here can be controlled by this button and on the phone as well. This is the girl's favorite part. So in our projects that we have is starting from 1.2 million. 2 bedroom is starting how much? Starting at 1.6 million. Perfect. So እንግዲህ 1.2 ሚሊዮን ድርሃም ጀምሮ ቤቶች አሉ። በጣም የሚያጓጓውን ፓርት እኔ ላስረዳችሁ። ቶታል 5 ዓመት ክፍያ ከወለድ ነፃ ኢንተረስት ፍሪ ታገኛላችሁ። እዚህ ስትመጡ ዳውን ፔመንት 24% ታረጋላችሁ። እስከ ሃንዶቨር ድረስ ቶታል 64% ነው የምትከፍሉት። ያም ማለት ቤቱ የሚረከበው within 2 years ነው። ከዛ በኋላ ቤቱን ተረክባችሁ the remaining 40 or 30% 3 ዓመት ከወለድ ነፃ ታገኛላችሁ ለመክፈል ማለት ነው። ስለዚህ ካልኩሌሽኑን ብንሰራው ለምሳሌ $300,000 ወርዝ የሚያደርግ ቤት ብንገዛ የሚጠበቅብን $180,000 መክፈል ነው እስከ ሃንዶቨር ድረስ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ቤት በአመት $30,000 ነው የሚከራየው። ኦሬዲ ጎረቤት ላይ እየተከራዩ ያሉ ማለት ነው። እንደምታውቁትኛ ያልሆነ የኪራይ ዋጋ አንጠራም። ስለዚህ $30,000 በ3 ዓመት ስንት ሆነ? 90,000 $180,000 ከፈልን። የሚቀርብን $120,000 ነበር አይደል? 300,000 ለሞን 90,000 ሬንቱ ሲያደርገው ከኛ የሚጠበቀው 30,000 ነው። ቤቱን በስንት ብር ገዛ ነው ማለት ነው?